हमर भंटी आई ये तो हमर बाबूलाई चिंता सुबाइटे अनन हाइटे स्माइल दिलई नेहरू बड़ा भाई जो नेहरू भाई चालीस किलोमीटर हम भाई रोड टा कह ए रोड टा हम लिपु पे जाउछ नेहरू बंगला एपटे से आइके बाले ए गोड रा आइले एटा तो मासा खाई रोड टा हम लिपु पे एटा बालिया रोड हां भाई आ भाई घंटे कोन कहबे जाउछन आ तो आपन को बर्थडे आ कोन कहया चाहछन कोन किछि कहयो जानो ब्लॉग चल हेलो पाखा पाखी पहुंच गेलो बरहमपुर रे पहुंची गलु रत्नगिरी पहाड़ पाखे भाई आसिक जगह केमती लगुच आप भल लगुच मन टे दुख अच्छी बाट पाइली हाँ लिपु सर आप कहना चाहते कि हाँ भोक लगे कौन कह हाँ बेटर मुसा दौड़ बहुत सारा पर आम से जगह मुंडे पहुंचू ठीक अच्छे क्या सर तो ये तेलचा भी खोल दे तेलचा भी खोल दी पाई भी खोल दे काहे के नहीं जो हां नबे पाई भी खोल दी नहीं नहीं धोई चल अब बाबू सर कौन कहतु फिर आप आसिक पहुँच अवस्था ढिला हो बसी बसी फाइनाल आम आसी पहुँची गलु रत्नगिरी पहाड़ में बबुल मो सागर अच्छा बबुल आम 3 घंटा पर आसी जगह मुंडे पहुंचू अभी आम भितर को एंट्री करूँ एंट्री कला जिन भी देखू भर कौन आम देखू देखु बहुत कष्ट मन आसिक पहुँचु दयाक ध्यान दिंतु आम कथा को बुझी जातु फटोग्राफर आम अच्छा दिल्लू साइड हो सलिया भल नु भाई दया ध्यान दिंतु आगे कथा को बुझी नियंतु आम आईचे को जगह यहाँ रत्नगिरी टोटल सब पिला ठिया रत्नगिरी आईचु आदि खुशी लगुच मिछे टी कहीदेवे ओके एबे जाउछु पहाड़ ऊपर जीवा ए पहाड़ ऊपर जीवा एटा ठीक अछि चल चल गाड़ी पार करबा कोड जा गाड़ी गाड़ी हमर ड्राइवर आगे भाई दिल्लू का हमर ड्राइवर हमर ड्राइवर तो गाड़ी चलोन बहुत बतर आ ये होछि हमर लिपु ड्राइवर सेठी फोटो बोलले सेठी हां सुभाई कोन कहबा जाउछु देखो हम पिला की मार्क्स ने तळे गोटे मार्क्स पड़ी ताको देखा दियंतु जोर से रे हेलो भाई हैप्पी डेंट हैप्पी डेंट दिया दिया मार्क्स देखंतु हम पिला के मार्क्स ने पार करू हैप्पी डेंट अच्छा हैप्पी डेंट खाइबो ए मागणा देखंतु मागणा पे पिचु खाइ दियो हैप्पी डेंट आउट ये भी मागणा पाइले पिचु खाइ देबे देखो हमें खाया गछु आमे भी खाइबो आ देखंतु सेठी हमर फोटो शूटिंग चलची बबुलाई पो दे साइलेनी
ଆଉ ଏଠି ଦିଲେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲେ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ? କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଫଟୋ ଉଠା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ବୁଲେ ପୁରା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୋଜ୍ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବବୁଲେ ଝାଡ଼ା ବସିବ। ହେ ଆସୁ ଭାଇ ଗଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା ଆମର ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କଲେଣି। ସେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ସେ ଆଗ ବାହାରି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ନା ଗାଚାଇନ ହେଲମେଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ କରାଯାଏ। ହେଲମେଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ରେଡି ଟୁ ରାଇଡ୍। ସବୁଠି ତ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ବାଡ଼େଇ ଚାଲ ଭୋଟ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ମୁଦା ଏଇ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଦବ ଭୋଟ ନା 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 ଖତରନାକ ଛୁଆ ଏଇ ଧୀରେ ଛୁଆ फाइनाल आम आसी पहुँचीगलु उदयगिरी आउ देखु बबुल भाई कौन प्रतिक्रिया आम अबिका कौन यहाँ उदयगिरी पहुँचीचु तापर सब सांग पिना तो आसी जाइछु अबिका पार्क बुलिबु समते कैमेरा भी आसी फोटो उठेबु भोक ले खाइनो तो आ भोक भी लागुची किंतु ए पार्क गला परे किछि ये किंतु बाट कई देखि नांती के बाट देखि नांती किंतु पळे आछन ए जो पिलेटा कहू छ भोक करछि आगु गला पर तांको बे माटी रो गोबर गोबर देखि खुआओ बोतल बोतल खाइबे ताल ठीक अछि चलो आगु चलो हां कैमराटा बाहर करबे आगु कैमरा बाहर चलो आगे आसे बुली चलो आउ पार्क भी देखंतु पार्क भी बहुत बढ़िया है आगड़ा देखिले सिना बढ़िया है शोष कले पानी भी आइले तो बोतल टांग पानी मु आनिया चाहूली किंतु मु भाबिली पिला माने मो फिल्टर पानी पीजिए बोली पानी आनिली नहीं ता माने तमे बड़ बड़ कांगाळ जाना देंदी ए पिला कथा सुनंतु फूल तोलिया मना लगे फूल काहे ना
ତାପରେ ଚଢ଼ିବା ତାପରେ ଚଢ଼ିବା କାହାକୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବ କାହିଁ ଚଢ଼ିବନି ଏବେ ବାଟ କୋଉ ବାଟ ହଁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଦେଖି ଆସିଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ ସବଜି ଗଛ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବଜି ଗଛ କୋଉଠି ଚପଲ ଭଲ ଅଛି ତ ଚପଲ ଭଲ ଅଛି ଦିଲୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣ ପତ୍ରିକା ନେବା ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ କହିବି ଖାଇବା ପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଇଛି କୋଉଠି ଲାଗିବୁନି ତ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବୁ ନା ତାପରେ ଚଢ଼ିବୁନୁ ନା ନା ସେ ସମାଜ ଭାଇ ଏସବୁ ହେଉଛି ସମାଧି ଲୋକେସନ୍ ଆମ ପିଲା ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ବହୁତ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏଠି ଜିନିଷ ପଟା ଆମର ରହିଲା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଆଣିଥିଲେ କହିଥିଲେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ପିଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିପୁ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଗ ବବୁଲ ଘରେ ଆଉ ବବୁଲାଇଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଲେ ବବୁଲାଇ ଫାଇନାଲ୍ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବବୁଲା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଉଛି କିଛି ଦୁଃଖରେ କରି ହେଉନି ସେ ଯୋଉ ଥକିକି ବସି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଇଏ କି ଭାଉଜ ନା କିଏ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଆଉ ବଣ୍ଟି ବି ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ଆଉ ବଣ୍ଟି କ'ଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବାହାର କରି ସାରିଲେଣି ଆଉ ବବୁଲାଇ ତ ପୁଅ ଦେବାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ସେ ଛେଳି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଉ ସୁଭାଇ ପୁଅ ଦେଲେଣି ଏଠି ଆମର ଦିଲୁ ଭାଇ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ହଁ ଏପଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଫାଇନାଲ ଉଦୟଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଠି ସବୁ ସମାଧି ଅଛି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଉଦୟଗିରିରୁ ବୁଲା ସରିଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଶିଆଳି ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବବୁଲ ସାର୍ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ବବୁଲ ସାର୍ ଆଉ ସୁଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବଣ୍ଟିଙ୍କର ଆଉ ଶୁଭର ପିଲା ଆସି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି
ବହୁତ ବାଦଣିଆ ଇଏ ହଉଛି ପରମ ହାରାମି ଉତ୍ତିଆଟା। फाइनाली आम पहुँची गलु रियाड़ी सी बीच रे केमती लगे मत किसी लगुन तो बहुत कष्ट लगे बहुत कष्ट लाଗୁଛି ଆଉ ରହି केमती लगे ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି बंटाई आपको केमती लगुच सियाड़े एबे फटो उठा सरिला एबे चललु पारादीप देखा हेलो गाइस मैं हूं अमित हेलो गाइस ये है छोटा आउ दिलो केमती लागला आसी के बहुत भल लागिला किंतु जेते बार ड्राइविंग करलो पछपट आ नाही देखै परिबे ओ हे गेला या कोन करिया काना को देखै परिबे आ भाई देखै परिबे ना ना देखा देखि सिस्टम नाही मैं गाड़ी वाला से जा बसला गाड़ी उठियो नी